एक किलो ज़्यादा है। এটা হচ্ছে হাঁস এবং দেশি মুরগির ডিম। ये मुर्गी लेयर उधर से रावा हांस भी मिलता है। वो पाकिस्तानी का मुर्गी है। ये वाला भी पाकिस्तानी मुर्गी है। इधर से सब कुछ मिलता है। वो देखो वो एक चीना हांस भी है। एक चीना हांस भी है। এখানে 2 পিস রাবাস, এক পিস এটা কি ভাই? হ্যাঁ ওই খরগোশটার দাম চাচ্ছে 50 টাকা। আজকে জুম্মার দিন, জুমার নামাজ পড়তে আসলাম। এখানে একটি বড় বাজার মিলতেছে, অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে এই বাজারে। এটা লোকেশন হচ্ছে মাহালাম সিটিতে। যদি কারো কিছু লাগে তাহলে এই মসজিদে আসতে পারেন আপনি। এখানে সব কিছু পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওকে, ভালো থাকবেন সবাই।